اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے پڑھنا شروع کریں. کون پڑھے گا؟ پہلے ماما پڑھ لیں پھر بچے پڑھ لیتے ہیں. آپ پڑھ لیں. جی. الدرس الرابع. رابع. ہاں دونوں پہ پیش ہے. دیکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بھی پیش اور یہاں پہ بھی پیش, یہاں پر بھی الف لام, یہاں پہ بھی الف لام. ٹھیک ہے تو یہ جب اس طرح ہوتا ہے نا, جب دونوں طرف سائڈ بیلنسڈ ہوتی ہیں تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو کبھی نہیں بھی ہوتی بیلنسڈ, کبھی ادھر جو الف لام نہیں آ رہا ہوتا ادھر الف لام آ رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. لاسٹ ورڈ ہم لوگ جو بھی لیٹر لاسٹ رہتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں نا, تو میں اس لیے رابع بولی تھی. تو یہاں پہ اپنے کو رابع بولنا ہے. آپ نے ساکن کرنا ہی نہیں, ساکن اردو میں ہوتا ہے, عربی میں نہیں ہوتا. اوکے. ساکن قرآن میں ہوتا ہے, جب آپ اینڈ پہ آیت کو ختم کرتے ہیں تو ساکن ہوتا ہے. جی میں وہی اس لیے کر رہی تھی. ہاں تو بس وہ والا اپلائی نہیں کرنا یہاں پہ. ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا. اوکے. تو جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ بے شک ساکن کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ والا ہے تو اس کو آپ الحمام نہیں پڑھ سکتے. جی کیا پڑھیں گے؟ الحمام. اور من بھی نہیں پڑھ سکتے. جی کیونکہ ال ایڈ ہوا ہے نا, الف لام ایڈ ہوا ہے. یہ والا نیکسٹ کیا ہے؟ الغرفت. ٹھیک ہے چلیں بچوں کو ہی پڑھنے دیں, ان کو شوق ہے پڑھنے. پڑھو بیٹا. کون سا بچہ پڑھ رہا ہے؟ نام آپ مجھے سب بھول جاتے ہیں, دوبارہ سے بتائیے نام. میں البیت فی البیت. فی البیت ہے. فی البیت. یہ بیتی کیوں آیا, کسرہ کیوں آیا؟ یہاں پہ تو پیش آئی, یہاں کسرہ کیوں آ گیا؟ ریزن فی آ گیا نا, پریپوزیشن آ گیا, آپ کا حرف جر آ گیا. تو اس کو انگلش میں پریپوزیشن بولتے ہیں اور حرف جر بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آئے گا اس کے آگے کسرہ آئے گا. یہ بھی وہی ہے, حرف جر ہے, یہ حرف ہے, یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ نون ہے. صحیح. چلیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ میری چھوٹی والی کو تھوڑا سا زکام ہے, سردی ہے. لگ رہا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر تھوڑا تیز کر لیں یا پاس میں رکھ لیں کہیں تھوڑا سا. نہیں ٹھنڈی نہیں ہے, سردی گرمی کی وجہ سے سڈن چینج ہوا ہے, یا موسم نا ایک دم سے گرمی ہو گئی ہے. اچھا صحیح. تو چلیے ایک ہی دن میں سردی ہو. ابھی ٹائم تو چینج نہیں ہوا. چلیے. المسجد. المسجد فی المسجد. المکتب علی المکتب. السرار السریر علی السریر. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. میننگ بھی آتے ہیں نا. پھر بیٹی کا کیا میننگ ہوگا؟ In the house. In the house. فی المسجد. In the masjid, I mean in the mosque. On the table. On the table. On the bed. On the bed. یہ کون پڑھ رہا ہے؟ ارم یا دوسری چھوٹی؟ ارم پڑھ لیں. چلیے اب بے پارٹ پڑھ لیں آپ. ارم. أين محمد. محمد أين محمد. دن. هو في الغرفة. What's the meaning of أين محمد? Where is Muhammad? هو في الغرفة. He is in the room. Room. غرفة room. Next. the meaning. وأين يسير. يسير. Sorry. هو في الحمام.
meaning भी बोल दो. मीनिंग बोलने हैं, मीनिंग के बगैर नहीं पढ़ना. And where is Yasir? He is in the bathroom. He is in the bathroom. وأين آمنة? آمنة. उसका मीनिंग पढ़ो. And where is Amina? هي في المطبخ. هي في المطبخ. یہ نہیں بول رہے آمنہ تو فی المطبخ, یہ نہیں بول رہے, ٹھیک ہے. اس کی جگہ ہم کیا بول رہے ہیں, ہی یا. اور یہاں پہ بھی یاسر نہیں بولا, ہوبا بولا ہے, ٹھیک ہے, محمد بولا. اگر آپ کی امی بولتی ہیں کہ ارم کہاں ہے, تو آپ تھوڑی جواب دیں گی کہ ارم کمرے میں ہے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اگر ہاں تو شی بولیں گے یا ہی بولیں گے نا. لڑکے کے لیے ہی بولیں گے اور لڑکی کے لیے شی بولیں گے, وہ کمرے میں ہے, ٹھیک ہے. تو اردو میں تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, میل فیمیل کے لیے ہم وہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. بٹ عربی اور انگلش میں کیا یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں. میل کے لیے ہوا اور فیمیل یا یوز کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جی. تو اب آگے پڑھیے. ٹھیک ہے. أين الكتاب? Where is the book? هو على المكتب. مکتبی. جب آپ مکتبو بولیں گی نا تو برا لگے گا. علی المکتبو آپ کو اچھا ساؤنڈ نہیں کرے گا, ہے نا. تو کیا اچھا ساؤنڈ کیا کرتا ہے, علی المکتبی. ٹھیک ہے, پڑھیے. هو على المكتب. It is on the table. It is on the table because this is a book, right? اس کے لیے he she نہیں بول سکتے. She is on the table یا he is on the table, یہ نہیں بولیں گے. یوز کریں گے ہوا, بٹ وہ میننگ کیا کریں گے, it. اور یہاں پر کیا میننگ کریں گے, یہاں پہ it نہیں کریں گے, یہاں پہ کیا کریں گے, he, because it's a person. آگے کیا ہے, وَأَيْنَ السَّاعَةُ. وَأَيْنَ السَّاعَةُ. And where is the watch? هي على السرير. It is on the bed. On the bed. تو ہیا کیوں آیا ہے, میننگ تو اٹ ہی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ الساعۃ آیا نا, گول تا کے ساتھ جتنے بھی ورڈ بنتے ہیں وہ آپ کے فیمیل ہوتے ہیں, فیمینائن ہوتے ہیں. تو فیمینائن کے لیے یہاں بھی فیمینائن آئے گا, اور یہاں پہ یہ جو تھا میسکولن تھا تو اس کے لیے بھی میسکولن پروناؤن آیا ہے. یہاں فیمینائن تھی یہ لڑکی آمنہ, تو پھر فیمینائن آیا. اور یہاں میسکولن تھا تو ہوا, یہاں میسکولن تھا تو ہوا. یہ کیا لکھا ہوا ہے, المطبخ. میننگ the kitchen. دا کچن. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے, تمارین. آپ اس کو دے دیں, آپ اسے الیزا کو دے دیں, الیزا کو دے دیں. تمارین ایکسرسائزز. پڑھ سکتے ہیں. آتی لا نہیں ہے, آتی ہے, الف الف کے اوپر مت ڈلی ہوئی. آتی تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا, ہے نا. میں آتی ہوں, آپ اپنی امی کو بولتی ہو نا میں آتی ہوں, ہے نا. تو آتیہ, یہ وہی آتیہ, وہی لفظ اردو والا لفظ ہے, آتیہ, آنا. یہ نیم بھی لگا لیتے نا کچھ لوگ, عطیہ. وہ عطیہ عین سے ہوتا ہے, عین سے ہوتا ہے, الف سے نہیں ہوتا. یہ عطیہ آنے والا. فالوئنگ کا مطلب ہے, فالوئنگ کا مطلب ہے جو نیچے آنے والے ہیں. کوشچن, آنسر دا فالوئنگ کوشچن. نیچے آنے والے سوالوں کے جواب دیں. تو عطیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آتی, آنے والا. عطیہ, عطیت.
یہ مونس ہے, گولتا لگے, یہ بھی مونس ہے, جی جی یہ بھی آپ کا گولتا ہے اس میں. چلیے آگے پڑھیے. این الکتابو, أين الكتاب؟ where is the book? بڑی والی کو کچھ میننگس آتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کا بک سٹارٹنگ میں کچھ دن پہلے لاسٹ ایئر تھوڑا بہت لیسنس تک خالی دیکھی تھی وہ, اپنے آپ پریکٹس کی تھی, تو اس کو تھوڑے میننگس پتا ہے, پر مجھے اور چھوٹی والی کو میننگس نہیں پتا. اچھا کوئی بات ہم لوگ تھوڑا آپ سے پوچھیں گے. اچھا یہ جو عجیب ہے نا, عجیب جیسے اردو بولتے ہیں نا جواب دو, جواب جی دو, تو عجیب یہ کمانڈ ہے, آپ کو بول رہے ہیں جواب دو, آنسر. ٹھیک ہے, اور آنسر انل الاسئلۃ الآتیتی, آتیتی یعنی آنے والے سوالوں کے جواب دو. ٹھیک ہے, اسئلتی جو ہوتی ہے یہ سوال سے بنا ہے. عربی ہم تو سوال کہتے ہیں نا اردو میں, جی 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 جی, لیکن عربی میں سوال ہوتا ہے, سوال. سوال, اوکے, سوال نہیں ہوتا, سوال اردو میں ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, سوال. سوال ہاں سو ہوتا ہے, اور یہ آپ کا حمزہ ہوتا ہے, اس پہ زبر ہوتی ہے, سوال ہوتا ہے. اور سوال کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسئلہ. ٹھیک ہے, اور آتیتن یہ تو ہے ہی واحد, یہ پلورل نہیں ہے, یہ واحد ہے, آنے والے سوالوں کے جواب دیں. چلیں تو این الکتابو, ویئر از دا بک. ارم جواب دے دیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے دیں. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ویک پہ ان سے پڑھوا لوں گی. ٹھیک ہے, جب وہ ٹھیک ہوں گی تو پریکٹس کر لیں گے, کیونکہ ابھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. پھر این الکتابو, بیٹا اس کا جواب دو. هو على مکتبی. علل مکتبی, علا نہیں, علل مکتبی. ہوا کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ میسکولن. ٹھیک ہے, اٹ از آن دا ٹیبل. این محمد, هو فی بیت. ہوا فی الغرفتی. بیتی تو نہیں تھا, فی الغرفتی تھا نا, کمرہ, غرفتی. ہوا فی الغرفتی. این الساعۃ, واچ, ساعت تو گھڑی, واچ. ہی علی سرار. علی السریری, علی السریری بولیں. سریر جو ہوتا ہے بیڈ ہوتا ہے نا, تو اللہ کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے. اگر اللہ نہیں ہوتا تو پھر السریرو ہوتا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, اس کو چینج کر دیا, آگے دمے کو السریرو کو السریری کر دیا اللہ نے. آگے پڑھیے. این یسیر. ہوا فل. تو اس کا آنسر ہمیں خود سے بنانا پڑتا ہے. ہاں, وہ جو اوپر لکھے ہیں وہی جواب دینے ہیں, اسی سے سوال پوچھ رہے ہیں, ٹیکسٹ جو اوپر پڑا ہے. تو ہوا فل, ہوا فل, ہوا فل, مجھے یاد نہیں ہے کہاں تھا وہ, میں نے کیا لکھا پڑھے. ہوا فل, ہوا فل حمامی. حمامی, حمامی, باتھ روم کے. تشدید ہے نا, تو حمامی نہیں بول سکتے, حمامی بولیں. آگے کیا؟ اینا, زور سے پڑھو. ہی فل, پہلے کوشچن پڑھو. اینا آمینۃ. ویئر از آمینہ. Where is Amina? He fil غرفة. ہی فل مطبخی, فل مطبخی, مطبخ میں نا, مطبخی. ٹھیک ہے, یہ ورڈ یاد نہیں آیا اس کو. مطبخ آ جائے گا نا, ابھی فرسٹ ٹائم تو کسی کو بھی نہیں آتا, مجھے بھی نہیں آتا تھا. جی جی,
मतबख ही प्रैक्टिस से आता है ना, मतबख क्या होता है, किचन होता है, या फिर मतबखी। अच्छा आमिना तो फिर गुरफती, गुरफती आमना, आमना गुरफा में थी क्या, आमिना, इज आमना इन द रूम? नो नो, ला हिया, ला हिया फिल, सेम आंसर देना, सेम आंसर देना, फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी। मतबखी, ठीक है, या फिल मतबखी, खा के नीचे जेर लगाना है। अच्छा जी, आगे क्या है, अयासिरुन फिल मतबखी, नो ला 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 हुआ, हुआ ला हुआ फिल हम्मामी। हुआ फिल हम्मामी, वेरी गुड। अगला पढ़िए। मन हिया फिया मन मन फी मन 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 फी फिल गुरफती, मन फिल फी गुरफती, गुरफती मीनिंग्स, गुरफती मीनिंग रूम। रूम, ओके, who is in the room? who is in the room, okay, Who is in the room? खाली नाम बोलना या पूरा सेंटेंस बोलना? नाम बोलना है ना, पूरा पूरा सेंटेंस बोल। अभी आप हुआ नहीं लगा सकते, या नहीं लगा सकते, कुछ ये नहीं लगा सकते, आप आपको नाम बोलना पड़ेगा। वन फिर वो हु इज इन द, मुहम्मदुन, आगे क्या लिखेंगे, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन फिल गुरफती। बाकी सेम लिखना है, सिर्फ क्या करना है, मन की जगह मोहम्मद लिखना है। नाउन नेम, और मामा ने ये आंसर लिखने भी है, जी, क्वेश्चन लिखे ना लिखे आंसर लिखने, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग समझ के और फिर आंसर लिखने। वमन फिल हम्मामी, यसीर फिल हम्मामी, यासिरुन, यासिरुन एक दफा अच्छी तरह याद कर लेना ये क्या वर्ड है, यासिरुन, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ठीक है, मोहम्मद पे, यासिर पे, ये प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। यासिरुन फिल हम्मामी, ठीक है। ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, माजा अलल मक्तबी, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पे, द बुक इज ऑन द टेबल, बनाओ। अल किताबु अलल मक्तबी, हाँ, अल किताबु, बुन नहीं बोलेंगे, अल किताबु अलल मक्तबी, माजा की जगह आपको नाम लिखना है, ठीक है, और मन की जगह भी नाम लिखना है। अलल मक्तबू, आगे बस ये वाला लिख देना, अलल मक्तबी, ठीक है, अल किताबु अलल मक्तबी। माजा अल सरीरी, अल सातु, अस्सातु, तशदीद आ रही है ना, इसलिए तो फिर शमसी कमरी पढ़ाए थे ना लास्ट टाइम। अस्सातु, देखिए अलसातु तो आपको खुद बुरा लगेगा, अलसातु अच्छा नहीं लगता ना पढ़ने में। अस्सातु, अलल अलस सरीरी, अलस सरीरी, नॉट अलल सरीरी, अलस सरीरी, ये भी सीन है ना, ये भी सीन है, दोनों के ऊपर तशदीद आती है। और फिर ये क्या होता है, शमसी लेटर होता है, अस्सरीर, अस्सरीरी हो जाएगा, अस्साअतु अलस। अच्छा अभी मैं आपसे सवाल करती हूँ, मन फिस समाई, ये समा है ना, आसमान है ना, ये है ना जी, मन फिस समाई, तो क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, वो क्या नजर आ रहा है, सन, शम्स। हाँ, तो क्या जवाब देंगे, मन फिस समाई, हाजा शम्स, नहीं, अशम्सु, हाजा कहाँ से, अच्छा अशम्सु, क्वेश्चन जैसा है उसका ही आंसर देना है,
वैसे ही आंसर देना है. मन फिस समाई, मन की जगह नाम लिखना है. अशम्सु फिस समाई. फिस समाई. अगर मैं यहाँ पर ये बनाती हूँ, अब क्या मन फिस समाई, इसके बारे में बताइए, क्या है? सिर्फ इसके बारे में बताइए. अल कमरी, अल कमरु. अल कमरु, सिर्फ अल कमरु बोल देंगे. फिस समाई. फिस समाई. फिस समाई. अल और कमरु फिस समाई. अगर दोनों का मैं पूछती हूँ मन फिस समाई, तो आप क्या जवाब देंगे दोनों के बारे में बताने के लिए? अशम्सु वल कमरु वल कमर. अशम्सु वल कमरु फिस समाई. फिस ठीक समाई. है. अशम्सु वल कमरु फिस समाई. अब शम्सु में देखें, शम्सु में शीन पड़ा, लाम नहीं पढ़ा जा रहा, और कमर में वल कमर. ठीक है ना. चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं. इकरा वक्तुब, आप ये पढ़ लें. इकरा वक्तुब मा द्वबता दबती द्वबता दबती दबती अवाखिरी अवाखिर कलिमाती. आखिर जब अलिफ लाम आता है तो मिलाना पड़ता है. अवाखिरिल कलिमाती. अब पीछे कोई अलिफ लाम नहीं था ना, यहाँ पे था बस. ये यहाँ पे भी नहीं था, कहीं भी नहीं था अलिफ लाम, तो था ही नहीं. इकरा वक्तुब मा दबती. चलें अभी आप अवाखिरिल आप इसको पढ़िए इरम. المدرسة في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام. मीन कैसे हो गया? الحمام. अलहमाम. पीछे जब कुछ लगा होता है ना तो फिर हरकत चेंज होती है. ये तो सिर्फ एक ही वर्ड है ना, पीछे तो कुछ भी नहीं है. जैसे यहाँ पे लगा हुआ है इसके दिस साइड, फी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, फिर कसरा आएगा. अगर पीछे कुछ नहीं लगा हुआ तो फिर तू आएगा. इसमें पढ़े. फिल हम्मामी फिल मतबखी अल मक्तबु अलल मक्तबी अलल कुर्सियु अलल कुर्सी. यू होगा या ही होगा? अलल कुर्सी. अलल कुर्सी. जी यहाँ पे लगाएंगे कसरा. ठीक है, तशदीद के नीचे लगाएंगे. ठीक है, अलल कुर्सी. अच्छा यहाँ पे इसको पढ़े. अस्सरीरु रू अलल किताबी फिल मस्जिदी. मस्जिद. ठीक है. चलें अब ये क्या है? ये बच्चे हैं ना, सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो बहुत सारे हैं. ठीक है ना. अगर एक, मैं कहती हूँ एक बच्चा क्लास में है तो क्या बोलेंगे? लास्ट टाइम स्टूडेंट का पढ़े. हाँ, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? तालिबु. अत्तालिबु. पहला वाला वर्ड हमेशा अलिफ लाम के साथ लिखते हैं. अत्तालिबु फिल फस्ली. ठीक है. फिल क्लास को क्या बोलते हैं? क्लासरूम को फसली. फसली फिल फसली क्लासरूम में है. क्लासरूम में है. और अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो तो फिर अत्तुल्लाबु फिल फसली. लेकिन अभी ये आपको पढ़ाया नहीं, प्लूरल पढ़ाया नहीं अभी आपको. पढ़िए. इकरा वक्तुब. इकरा वक्तुब अत्तालिबु फिल जमीअती. जामियाती. The student is in university. है ना, in the university. जामिया क्या होता है? यूनिवर्सिटी. हम तो कहते हैं ना जामिया मॉस्क, है ना.
لیکن عربی میں جامعہ کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. وہ یونیورسٹی ہوتی ہے نا، وہاں عالم بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہیں جی جی. جامعہ مسجد میں، تو اس کو یونیورسٹی کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد الرجل، الرجل فی المسجد نمبر 3 جلدی جلدی پڑھو نا. أين التاجر هو في الدكان القلم على المكتب أين زینب. زينب هي في الغرفة أين الورق هو على المكتب ورق کیا ہوتا ہے؟ ورق، what is ورق؟ paper این پیپر. ہوا it is on the desk. Next. أين المدرس أين المدرس. هو في الفصل He is in the classroom. أين يسير هو في مرحاضی. مرحاضی اس کا میننگ ہوتا ہے ہادی. مرحاض ہوتا ہے نا باتھ روم ہوتا ہے نا حمام، اور مرحاض ہوتا ہے ٹوائلٹ. اچھا. جو واش روم ہوتا ہے. باتھ روم میں تو ٹب ہوتا ہے نا نہانے کے لیے، نہانے کا بھی ہوتا ہے نا، لیکن مرحاض میں نہیں ہوتا. مرحاض میں صرف ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے اور واش بیسن ہوتا ہے مرحاض. ٹھیک ہے آگے. He is in the washroom. Number 9. الشمس والقمر في السماء من في الفصل. Who is in the classroom? Who is in the classroom? من کی جگہ کیا لکھو گے؟ الطالب. الطالب بھی بول سکتے ہیں. نام کی ضرورت نہیں ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے. المدرس بھی لکھ سکتے ہیں نا. اوکے. المدرس فی الفصل، الطالب نام کی ضرورت نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. Who is in the classroom؟ الطالب فی الفصل یا المدرس فی الفصل. اچھا اب یہ تو بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. نیم ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھائے تو نہیں تھے نا ابھی، یہ پڑھا تو نہیں تھا نا. اچھا محمد، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مردوں کے نام ہیں، ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے، لیکن عورتوں کے نام پہ ایک پیش آ رہا ہے. ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ کہ فیمینن کے اوپر پراپر نیمز کے اوپر جو میل کے ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین آتی ہے. اوکے. اور جو عورتوں کے ہوتے ہیں ان کے اوپر پیش آتی ہے. لیکن آدم کے نام پہ کیا آتا ہے؟ آدمون ہوتا ہے یا آدمو ہوتا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ آدمو. ابراہیم کا کیا آتا ہے؟ ابراہیمو آتا ہے. تو یوسف کا کیا آتا ہے؟ یوسفو آتا ہے. یعقوبو آتا ہے. تو یہ بھی تو پیغمبر ہے، یہ بھی تو مرد ہیں، تو ان کا نام، ان کے نام پہ ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ ان پہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ عورتوں کے نام تو نہیں ہے نا، مردوں کے نام. تو یہ نان عربک نیم ہے، یہ عرب نیم ہے سارے، یہ سعودی عربیہ کے سارے نام ہیں، عرب نیم ہے. بٹ یہ جو ہے نا یہ نان عربک نیم ہے، یہ عبرانی زبان کے نام ہے، عربی زبان کے نہیں ہے. اوکے. ہیبرو جو لینگویج ہوتی ہے، ہیبرو تو ہمارا ایئرپورٹ ہیبرو ہے. اچھا یہ ہیبرو جو ہوتا ہے یہ آپ کا ہیبرو لینگویج کے نام ہے، یعنی عربی کے نہیں ہیں، نان عربک کے ہیں.
تو نان عربک میں اگر ولیم کا نیم ہے یا ایڈورڈ کا نیم ہے تو اس کے اوپر بھی ایک پیش آئے گی, وہ بھی نان عربک نیم ہے. اسی طرح اگر خان ہے, خان, تو خان نان عربک نیم ہے نا, جی جی تو اس پر بھی ایک پیش آئے گی. تو نان عربک جتنے بھی مردوں کے نام ہوں گے ان کے اوپر ایک ہی پیش ہوگی. جو عرب کے نیم ہوں گے نا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی جو میں بتا رہی ہوں؟ اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اتنی مشکل چیز نہیں ہے یہ. ایک نام ہے جو سعودی عرب میں رکھے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں, ان کے نام ہوتے ہیں, اور ایک جو ہوتے ہیں سعودی عربیہ سے باہر کے کنٹری میں جو عرب سے باہر کے نام ہوتے ہیں. جی جی جی, چاہے وہ گوروں کے ہوں, چاہے وہ انڈیا کے کسی بندے کا ہندو کا نیم ہو, چاہے کسی مسلمان کا نیم ہو, جو باہر کا ہوگا باہر کا, اس کے اوپر ایک پیش ہے پیش نان عربک نیم. تو دو میں ڈیوائڈ کر دیا, ایک عربک نیم میں ٹرائی, ایک نان عربک میں کر دیا. بس اس میں چاہے ہیبرو لینگویج ہو, ہندی لینگویج ہو, کوئی بھی لینگویج ہو, انگلش لینگویج ہو, ساری لینگویجز نان عربک میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو طرح سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. عورتوں کے نام پہ تو پیش ہی آئے گی, لیکن مردوں کے وہ نام جو کہ نان عربک ہوں گے, جو عرب کے نہیں ہوں گے, ان کے اوپر ایک پیش آئے گی. جو عرب سے ہوں گے, عربیوں کے جو نام ہوں گے, ان کے اوپر دو پیش آئے گی. اب یہاں پہ لگا کے بتائیں, ذرا لگا کے بتائیں مجھے. حامد, حامد میں کروں؟ ہاں کریں. حامد, زینب, آمینتا, سوری نہیں, آمینتو, عمار, عمارو. آپ عمار کیوں بول رہی ہیں, آپ عمارو کیوں بول رہی ہیں؟ مردوں کے نام ہیں, ان کے اوپر تنوین لگائے نا. اوکے, عمار, عمارن. حامد ان پہ بھی لگانا تھا. جی, حامدن, زینب, آمینتو. یہ میل ہے فیمیل ہے؟ یہ فیمیل ہی ہے نا آمینت؟ تو فیمیل ہی ہے نا, کس کا رکھا جاتا ہے فاطمہ نام؟ آمینتو, عمارن, سعید, سعیدو, نہیں یہ میل ہے, سعیدن, فاطمہ, فاطمتو, مریم, علیون, خالدن, عباس, عباس, عباسن, عائشتو, عائشتو, محمدن, صفیتو, خدیجتو. ابھی بیٹی کو دیں پڑھے. مریم پرائرم پڑھو. حمیدن, زینب, آمینتو, عمارن, سعیدن, فاطمتو, مریم, علیون, خالدن, عباسن, عائشتو, محمدن, صفیتو, خدیجتو. یہاں پہ جتنے بھی مردوں کے نام آئے وہ سب عرب کے نیم, اس لیے تنوین لگا رہے ہیں. نان عربک کوئی بھی مردوں کا نام نہیں آیا, اس لیے ہم ان کے اوپر ایک پیش نہیں لگائیں گے. جب نان عربک آئیں گے نا, جیسے آپ دیکھیں عمران کا نام ہوتا ہے نا, سلیمان کا نام ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں عمران کے نام پہ کیا آتا ہے, ایک پیش آتا ہے یا دو پیش آتے ہیں؟ نہیں, ایک پیش ہی آتی ہے. ہاں, ایک عمرانو آتا ہے نا. جی اچھا, اسی طرح آپ کا ہاروت اور ماروت, وہ بھی عربک نیم نہیں ہے, وہ بھی نان عربک نیم ہے. ہاں, جبرائیل, اسرائیل, ہے نا, یہ سارے نیم کیا ہیں, ان کے اوپر ایک ہی پیش آتی ہے. تو نیم سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرسن عرب سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے.
हाँ, अरब के नेम हम रखते हैं ना, हम लोग भी रखते हैं, पाकिस्तान में भी रखते हैं ना, हामिद, जैनब, हामिना सब रखते हैं ना। तो जो औरतों के होंगे उन पर एक पेश लगाएंगे, जो मर्दों के नाम होंगे उनके ऊपर 2 पेश लगाएं। जी 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 सही है। जी तो हम अरबों के नाम भी रखते हैं और हम इमरान वगैरह भी रखते हैं ना, तो इमरान वगैरह जब रखेंगे तो उस पर एक पेश लगाएं, जी जी क्योंकि वो अरब नेम नहीं है। ठीक है, सुलेमान, जी ठीक है। इसी तरह विलियम का नेम है, विलियम इंग्लिश का नेम है, अब उसको विलियम मुंह लिखेंगे। इसी जी तरह पेरिस, पेरिस को हम क्या लिखेंगे, उसके ऊपर एक पेश लगाएंगे, नॉन अरबिक नेम है। पाकिस्तान का नाम जो है उसके ऊपर एक पेश लगाएंगे, जी पाकिस्तान नु कहेंगे, क्योंकि वो नॉन अरबिक नेम है। ठीक है, जी तो जो अरबिक जी जी नेम होंगे चाहे मर्दों के हों उनके ऊपर 2 पेश आते हैं। अच्छा, या इस तरह से चीजें, अभी तो आप सिर्फ ये समझें कि मर्दों के नाम पे 2 पेश आते हैं, औरतों पे, ये तो क्लियर हो गया ना बात। जी बाकी जी बाकी चीजों को भूल जाएं जो मैंने बताई है। वो मैंने इसलिए बताई थी कि फिर अगर आप इमरान पे एक पेश देखेंगे, सुलेम यूसुफ पे देखेंगे, इब्राहिम पे देखेंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा ये भी तो मर्दों के नाम है, इन पे क्यों एक पेश आ रही है। सही है सही तो जी दिमाग में सही है सवाल आता है ना, जो सोचते हैं उनके आता जी है, जो नहीं सोचते उनके नहीं आता। जी जी सही वो है तो ऐसे ही पढ़े जाते हैं, उनको क्या है, जो थिंक करते हैं उनको समझ आती है। जैसे यहाँ पर एक पेश क्यों आ रही है, अब इसकी रीजन है ना। जी जी तो 2 पेश अलबत् आने की भी रीजन है, एक पेश आने की भी रीजन है। हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक रीजन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही नहीं होता। उसकी वो रीजन ढूंढनी है, वही पता करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, जी जी और है यही ना। चीज है ना कि अरबिक अरबिक का टेक्स्ट टेक्स्ट कम रहता है बट उसका मीनिंग एसेंस ज्यादा रहता है जैसे एक एक जैसे हम क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह ही बोलते हैं ना, हु तो नहीं जी बोलते, वैसे तो अल्लाह हु बोलते हैं ना। जी अल्लाह हुन तो कभी नहीं बोलते, तनवीन तो कभी नहीं बोलते। नहीं अल्लाह के नाम पे एक पेश क्यों बोली जाती है, क्यों अल्लाह के नाम पे एक पेश लगाते हैं, मुझे ये बताएं। क्योंकि वो सिंगुलर है वाहिद है अलिफ लाम आ रहा है, जी सॉरी अलिफ लाम की वजह से एक पेश आता है ना। अल बैतू पे देखें, एक पेश क्यों आई है, जी जी अलिफ लाम की वजह से आ रही है। तो अल्लाह के नाम पे भी अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है। जी जी जब भी अलिफ लाम लग जाएगा एक पेश आएगी। अब ये जी पेश आती है, ठीक है, अल्लाह का ये अल्लाह तो वो होता अल्लाह है। के नाम पे अलिफ लाम ये अलग से लगती है अभी क्लियर हुआ है वो एक हम्म, नेम ही जैसा काउंट होता था ना तो हाँ, ये अलिफ लाम अलग से लगती है। देखो ना, आपका जी जी इलाहुन होता है ना, आपने कुरान में पढ़ा ना इलाहुन, जी 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 इला इलाहुन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जी जी इलाहुन इसके ऊपर जब अलिफ लाम लगाते हैं इलाहुन के ऊपर, तो अल्लाह बनता है, और जब अल्लाह बन जाता है अलिफ लगा के, तो फिर तनवीन हट जाती है। जी 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 इलाहुन वाहिदुन आपने नहीं पढ़ा, तुम्हारा अल्लाह एक ही है, जी हुवा इलाहुन वाहिदुन, पढ़ा है ना। पर हम्म, अभी जैसा क्लैरिफाई हुआ है पता नहीं था ना पहले खाली अल्लाह अल्लाह का नाम बस ना नेम है एज अ प्रोनाउन लेते थे ना जी तो जी इल्म अल्हम्दुलिल्लाह इल्म क्या है, इल्म एक लाइट है, ठीक है। जी आप उसके अंदर देखने जी लग जाते हो, वरना आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि अल्लाह अलिफ लाम है या कैसे बना हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इसको ना प्रोनाउन बोल देते हैं, ये प्रोनाउन नहीं है, ये अल्लाह के वर्ड का अंदर ही है, ये अंदर ही है। जैसे फातिमा इसके के साथ अंदर ही है होती है, अलग नहीं है डिवाइडेड नहीं है जैसे इनबिल्ट फातिमा के अंदर होती है ना, ये अलग से हाँ प्रोनाउन जी तो नहीं है ना। नहीं इसी तरह ये भी है, बट ये गोलता नहीं है, जी गोलता औरतों के लिए आती है, मगर अल्लाह के लिए नहीं आती। तो जी ये जी आपका क्या है। अच्छा, अब जब बिस जुमले में यूज करते हैं, वैसे तो अल्लाह हु होता है ना, जी लेकिन जी जब जी जुमले में यूज करते हैं, मिला के लिखते हैं, तो हम बिस मिल्ला, हु तो नहीं पढ़ते ना, बिस्मिल्लाह ही तो ही क्यों पढ़ते हैं, इसकी रीजन है, ठीक है। बिस्मिल्लाह ही तो ओके यहाँ पर भी कसरा आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, तो ये सब तो हम जानेंगे ना, ये तो जानने के लिए जी हमने पढ़ जी रहे हैं कि जेर क्यों आई है। अभी थोड़े इस दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जेर क्यों आई है, और ये जी वाली जी जेर तो आपको पता ही है कि क्यों आ रही है। इस मुन होता है, ठीक है, जब उसके पीछे जी हम लगाते हैं बी, इस मुंह होता है ना, हाँ
जी जी जब बी लगाते हैं तो बी क्या है, वो जेर दे देता है ना, जी बिस्मी बन जाता है, तो ये बिस्मी बन गया आपका। तो फिर अल्लाह के नीचे जेर क्यों आई है, ये भी ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। इसके पीछे तो ये हरफ आ रहा है ना, प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे इला आता है, अल्लाह आता है तो जेर आ जाती है। मिनल बैती हो गया, अल बैतू तो मिनल बैती। तो ये वाला जब जो आ रहा है, इसका स्टेप अगला वाला है, वो मैं बताऊंगी जब आएगा, ठीक है। जी अभी तो जो कसरा आ रहा है वो हरफ जर लगने की वजह से आ रहा है ना, ये वाला जो जी कसरा आ रहा है क्यों आ रहा है, क्यों मीन नहीं अलबैतू से मिनल बैती क्यों हो गया, ये कसरा क्यों आया, ये दम्मा जो था ये कसरा में क्यों बदली अम्मा हो गया, चले जाके क्यों बदली हो गया, नहीं पता चला, एक्सप्लेन कैसे करना उसको। आप बताएं, इरम आप बताएं ये कसरा क्यों आया है। Understand why it came. अभी जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हमने की है ना ऊपर ये वाली, इस एक्सरसाइज में हमने तो यही फीमेल नो ये वाली जो की है, कि उसके ये अल मदरसा तू था हाँ, और ये वाला फिल मदरसा ती हो गया था ना, आपने ऐसे ही बनाया था ना, फिल बैती बनाया था, इसको अल बैतू जी बनाया था। तो क्या रीजन थी, यहाँ पे कसरा आ रहा है, यहाँ पे कसरा नहीं आ रहा है, यहाँ दम्मा आ रहा है। preposition आ रहा है उससे पहले। हाँ, मामा को समझाओ, समझाओ मामा को। इसलिए मैंने मरियम से पूछा है, इरम से पूछा, अभी मरियम और इरम इकट्ठे हो गए नेम, सही है। तो यहाँ पर ये जेर में चेंज क्यों हो गया है, क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन आ रहा है। जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो वो फिर पेश नहीं लगा सकते, मिनल बैतू नहीं कह सकते। ओके, जब भी प्रीपोजिशन आती है कसरा आ जाता है, फिर आ जाता है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है तो अल बैतू लिखेंगे, यहाँ पे अल मस्जिद क्यों लिखा है, प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो अब आपने क्या करा है, जेर लगा दी। समझ आइए कि अभी भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी आपकी बेटी बताएंगे अभी आप। आंटी बोलिए, क्वेश्चन करना है, पूछो। हाँ, मीना और इला की मीनिंग क्या है? वो दो हाँ preposition नहीं का? आपको बताया नहीं, मिन का मीनिंग क्या होता है, मिन का मीनिंग फ्रॉम होता है, मिन ऐना अंता, मिन फ्रॉम, इला ओके टू, ये पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, ये पिछले लेसन में हमने मिन और इला पढ़ा था ना, 4 प्रेपोजिशन पढ़ के हमने खत्म किया था ना लेसन। जब हमने लेसन खत्म किया था तो हमने 4 प्रेपोजिशन, ये तो लेसन नंबर 4 है ना, पिछला लेसन जो हमने खत्म किया था वो यहाँ पे खत्म किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको याद आ जाएगा, आप खोल के पढ़ते ही नहीं हो पीछे। एंड पे उसके आया था कि हमने 4 पढ़े हैं प्रेपोजिशन, बराबर। तो ये हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, हमने इला भी पढ़ लिया, हमने अला भी पढ़ लिया, हमने मिन भी पढ़ लिया, और हमने एक और भी पढ़ा है, 4 पढ़े हैं। मैं बताती हूँ हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। मिन और इला तो हमने बाद में पढ़ा है, पहले हमने फी भी पढ़ा है ना, फी हाँ फी, और हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको लिखवाए भी थे पिछले, बीता काली फी लिखवाए नहीं थे, 11 हरूफ लिखवाए थे शायद, बीता काली फी मिन इला अला व हत्तान, नहीं लिखवाए थे आपको। अच्छा चलें कोई बात नहीं है। तो हमने फी पढ़ा था और हमने अला पढ़ा था, ठीक है, और फिर हमने मिन पढ़ा था और इला पढ़ा था, ये हमने अलग अलग पढ़े, ये 4 हमने पढ़ लिए जी। 4 की मीनिंग आपको आने चाहिए। फी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फी का मीनिंग क्या होता है, अल बैतु द हाउस, फिल बैती, अभी हमने पढ़ा ना, फिल गुरफती, फिल फी का मीनिंग क्या होता है, इन। अल्लाह का मीनिंग क्या होता है, अपॉन ऑन। मिन का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम, ठीक है। इला का मीनिंग क्या होता है, टू,
टू तो ये 2 सही है। तो अभी अब इनको शायद अभी हमने सिर्फ ये 2 ही पढ़े हैं, अभी हमने मिन और इला पढ़े ही नहीं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखिए अलबैतु फिल बैती अलमक्तबु अलल मक्तबी ऑन द टेबल, अलमस्जिदु फिल मस्जिदी अस्सरीरु अलस सरीर। अभी हमने बे पार्ट शुरू किया था यहाँ पर, और बे पार्ट में अभी तक हम फी और अला पे ही चल रहे हैं, अभी तक हम फी और अला पे चल रहे हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा इला और मिन, ठीक है। मिन और मन में फर्क होता है, मन क्वेश्चन के लिए होता है और मिन जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन होता है, मिन और इला, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये हमने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। हाँ ये आपका आ गया ना यहाँ पे, ये बी पार्ट में आपका मिन और इला आ गया, मिन आ गया और ये इला है, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा, अभी पढ़े। तो पढ़े, कौन पढ़ेगा? इरमा पढ़ेंगी? हाँ टॉप से यहाँ से पढ़े ना। Al-baytu, the house. Min al-bayti, from the house. From the house. Al-masjidu, Al-masjidu, in the mosque. Ila al-masjidi, to the mosque. to the mosque. अब आ गया आपको मिन का मीनिंग? मिन का मीनिंग होता है फ्रॉम द हाउस, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है टू, ओनली टू। दा तो इसका मीनिंग होगा ना द मॉस्क, टू द मॉस्क। चलिए अभी पढ़िए, आगे पढ़िए। Al-mudarrisu, min aina anta. मिन का मीनिंग फ्रॉम, आइना, आइना वेयर, हमने पढ़ा है वेयर इज मोहम्मद, पढ़ा है ना वेयर इज मोहम्मद, आइना मोहम्मदुन। हाँ। तो अभी ये आइना का मतलब होता है वेयर, अंता मीन यू। अभी थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको लेसन को दोहराना पड़ेगा। मिन आइना का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, ठीक है। अंता के साथ क्या लगाएंगे? इस तो नहीं लगा सकते ना, फ्रॉम वेयर इज यू तो नहीं कहेंगे ना, है ना, क्या लगाएंगे? फ्रॉम वेयर आर यू, आर लगाएंगे। आर के लिए कोई वर्ड नहीं होता अरबी में, इसके लिए भी कोई नहीं होता, मैंने बताया ना, नहीं होता, शुरू से बता रही हूँ। तो मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, अना मिनल, रिबान, अना मिनल याबानी। अना मीन आई, अना मी। अब एम के लिए भी कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, आई के साथ एम ही लगाते हैं, इस तो नहीं लगा सकते ना, आई इस तो नहीं कहते ना, आई आर भी नहीं कहते, आई एम कहते हैं। आई एम, मिन मीन्स फ्रॉम, याबान जापान, आई एम फ्रॉम जापान, जापान, आई एम फ्रॉम जापान, ठीक है। आगे क्या है? अल-मुदर्रिसु, मुझे लगता है इसकी भी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी, ये भी नहीं लेजी है। एक्चुअली नहीं एक्चुअली वो थक थोड़े गई हार्ड है? वर्ड्स आ रहे हैं ना। नहीं हार्ड वर्ड नहीं, असल में वो अकेली है ना पढ़ने वाली, आप उसकी हेल्प करें, चले पढ़े थोड़ा सा, ऊपर से पढ़े, आप यहाँ से पढ़े, और आप गौर से सुनो, दोनों बहन है ना। अल-मुदर्रिस, अच्छा वहां से पढ़ो। यहाँ से अल-बैतु, अल-बैतु मिनल बैती, मीनिंग भी करने, अल-बैतु, अल-बैतु दिस हाउस, द हाउस, मिनल बैती इन द हाउस, फिल बैती होता है इन द हाउस,
fil baiti, okay. ये तो तो minal फिल baiti का meaning from, फ्रॉम द नहीं हाउस, नहीं, जी जी, minal from the house, फ्रॉम द, मिन का मीनिंग फ्रॉम बताया ना मैंने. जी जी जी. अल मस्जिदु, Al masjidu, the masjid, ilal masjidi, ilal to, yes, to masjid, to the masjid. टू द मस्जिद. आगे पढ़िए. Al mudarrisu, min aina anta. Al mudarrisu means उसका मीनिंग करने की जरूरत नहीं है. नहीं है ना. मैंने आईना अंता का मीनिंग करें, वो तो पूछ रहे ना, सवाल कर रहे ना स्टूडेंट से. जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में नया आता है तो फिर उसे पूछे ना, मैंने आईना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम. ओके. हम भी किसी से मिलते हैं पूछते हैं ना, हम इंग्लिश में पूछते नहीं है वेयर आर यू फ्रॉम. जी 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 जी. हाँ, तो बस मैंने आईना अंता, मैंने आईना अंता. ana minal जापान, जापान बोले थे ना. याबानी, Yabani. Okay. Ana minal Yabani. I am from Japan. जापान. हाँ, आगे. Okay. Al mudarrisu wa min aina Ammarun. And from aina, where is Ammar? From. where is aina, where is Ammar? नहीं. Ammarun. And where is Ammar from? Where is Ammar? इंग्लिश Okay, बोलनी where नहीं is आती तो उर्दू में तर्जुमा कर लें. इंग्लिश ज्यादा आसान है ना बच्चों के लिए. And where is Ammar from? And where is Ammar? Okay. And where is Ammar from? And where is Ammar from? Muhammadun, ये वाला पढ़ना है ना. Muhammadun huwa minas Swini. He's from Sweden. China. I don't know, उसका मीनिंग नहीं पता है हम लोगों को. स्वीन को चाइना बोलते हैं. देखें लफ्ज मिलते जुलते हैं ना. जापान से मिलता है कि नहीं मिलता ये? आपको जापान का नाम आता है ना आपको? जी जी आता है. तो बट तो याबान को जापान बोलते नहीं पता है भाई. कैसे नहीं बोलते? और ये याबान है ना, तो मैं कुछ अरबिक वर्ड समझ रही हूँ उसको. नो अना कंट्री का नेम पूछ रहा तो जापान ही होगा ना. ओके. ये मैप भी बना हुआ इतना बड़ा घोड़े जैसा. अच्छा, ये याबान. ओके. जी जी. और ये है हुआ मिना सीनी, तो चीन बोलते हैं. आपको पता नहीं चीन बोलते हैं? जी जी बोलते सुनी हूँ, बट अभी पता लग गया तो अभी दोबारा गलती नहीं करनी. ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आगे पढ़िए. अल मुदर्रिसु व min aina Hamidun. And from where is Hamid? From where is Hamid? ये क्वेश्चन, ये आंसर है. Muhammadun huwa minal Hind से. Oh yeah, he's from Hind. Next. Al mudarrisu aina Abbasun. Where from? नहीं, where is Abbas? Where is Abbas? ये तो ऊपर पढ़ के आए ना. Where is Abbas? Where is Muhammad? Where is Yasir? Where is Amina? Where is Abbas? Okay. Muhammadun kharaja. He left. Kharaj means left. Okay. खराजा का मतलब था he left. जी, खराजा का. जी जी, निकल गया. खारिज हो ना, पुराने मजीद में आपने पढ़ा ना, खराजा यखरुजू है ना, यखरुजूना. जी जी. आइना ज़हबा, where did he go? आइना ज़हबा, where did he go? Where did he go? Okay. उसका आंसर नीचे है ना. ज़हबा ज़हबा ilal मुदीर. मुदीर का मीनिंग. आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की. पता नहीं क्या करते रहते पूरा वीक आप लोग.
मुझे अच्छा लगता है ये नया लेसन प्रैक्टिस करने के लिए कहा था आपने? नहीं, नया नहीं कहा था, पिछले ही कहा था। नए से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। नया तो अभी देखें, ज़हाबा का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, खराजा का आपको बताऊंगी, तभी आएगा ना। इलाका बताऊंगी, जी इनका बताऊंगी। जी 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 लेकिन पिछला लेसन जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आपने रिवाइज करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना होता है, ठीक है। जी तो आई जी होप जी कि आप तो घर पे ही होती है, शायद जॉब भी नहीं करती ना। नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे क्लासेस भी करती रहती हूँ ना, तो नहीं इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह नहीं पे देखिए, उन क्लासेस का भी जरूर। सबक तो याद करती होंगी ना। जी जी हाँ, तो इसका क्यों नहीं, ये भी तो क्लास है, ये इंशाल्लाह सीखेंगी तो वो जल्दी आएगा। वो मैंने फर्स्ट सेकेंड लेसन थर्ड लेसन किया था, थर्ड लेसन आधा तक किया था। तो ये अच्छा मेरे लिए सब वर्ड्स जितने भी वर्ड्स है ना, ये सब हमारे लिए मेरे लिए खास करके नए हैं। देखिए, तो हर लेसन में नए वर्ड आते हैं और जी कुछ जी नोट कुछ डाउन कर रही हूँ, इंशाल्लाह नहीं, याद हो जाएंगे। कुछ रिपीट होते हैं और कुछ नए आते हैं। नए कम आते हैं, रिपीट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो रिपीट जी वाले जी आपको आने चाहिए, फिर नए भी आप साथ साथ सीख लेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह खराजा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खराजा का मतलब होता है ही लेफ्ट। कल जाना। ही लेफ्ट, ज़हाबा का मतलब होता है ही वेंट। ही वेंट। ज़हाबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द प्रिंसिपल। मुदीरी प्रिंसिपल होती है, ओके। व ऐना ज़हाबा अलीयुन, एंड वेयर डिड अली गो, एंड ज़हबा एंड वे डिड अब ज़हबा। वे डिड अली वेंट तो नहीं बोल सकते ना। अब नहीं, बच्चों को पता है डिड के साथ क्या लगता है, वे डिड अली गो, वे डिड यू गो, है ना। ही वेंट डायरेक्ट। हम्म, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ज़हाबा इला, इलल हम्म, मिरहाद, हम्म, मिरहादी। ये है मिरहाद आपका। ओके वॉशरूम, ओके हम्म, टॉयलेट। अच्छा, ज़हाबा ही वेंट, ज़हाबा का मतलब है ही वेंट। ही वेंट अच्छा, इला इलल मिरहादी टू द टॉयलेट। टॉयलेट। तो ये अब ज़हाबा और खराजा, खराजा का मतलब क्या, ही लेफ्ट, ज़हाबा का मतलब ही वेंट। जी आंटी, जी बोलिए। ज़हाबा फीमेल के लिए यूज करते हैं तो सेम मीनिंग, सेम ही बोलना पड़ता है या कुछ ऐड करना पड़ता है? वो जब आएगा फिर देखेंगे, अभी तो ये मैस्कुलिन के लिए आ रहा है ना, मोहम्मद है, ठीक है ना, मोहम्मद के लिए बात हो रही है ना, बे डिड ही, बे अली की बात हो रही है। तो अभी तो मैस्कुलिन के लिए आ रहा है, जब फीमेल के लिए आएगा तो फिर वो मैं बताऊंगी फीमेल के लिए क्या होता है। फीमेल के लिए ज़हाबा नहीं बोलते, फीमेल के लिए ज़हाबत बोलते हैं। जब वो आएगा तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। ज़हाबत, ज़हाबा और ज़हाबत, कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं ना, ज़हाबा भी पढ़ते हैं, ज़हाबत भी पढ़ते हैं, सारे वर्ड आते हैं। तो ज़हाबत जो होता है ये फेमिनिन के लिए होता है और ज़हाबा मैस्कुलिन के लिए होता है। इसमें इसका मीनिंग होता है ही वेंट और इसका मीनिंग होता है शी वेंट। अगर आप इसको नोट कर लें कॉपी में तो फिर आपको जी आसान है। ज़हाबा का जब भी मीनिंग आएगा खराजा, इसमें भी हुआ है, ये भी मैस्कुलिन के लिए, इसमें भी आपका ही है, ही लेफ्ट, ही वेंट, सही है। जब डिड जी लगाते हैं तो फिर वेंट नहीं बोल सकते, फिर गो बोलते हैं ना मरियम, ऐसे ही होता है ना। जब डिड जी लगाते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, वेंट नहीं लगाते, गो लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वे डिड ही गो, वो कहाँ गया है, ही वेंट टू द, he went to the toilet. he went to the toilet, he went to the mudir, like this, ठीक है। अच्छा, जी अभी मैं ये हम करेंगे इंशाल्लाह, अजीब अनिल अस्इलतिलातियती, इन सवालों के जवाब दे। अच्छा, अगर मैं सवाल पूछती हूँ मिन ऐना अंता, मरियम मिन ऐना अंता, इसका मीनिंग क्या होगा? From where are you from? वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या आंसर करेंगी? आई एम फ्रॉम है ना,
अना أنا मिन, आगे क्या लगाएंगी? मिनल, मिनल मिनल हिंदी, हिंदी यही होता है ना, अना मिनल हिंदी. okay. आई एम फ्रॉम, अगर आप फी लगा देंगी तो वो बन जाएगा आई एम इन इंडिया. इंडिया अला लगा देंगी तो आई एम ऑन इंडिया. आई एम फ्रॉम इंडिया लगाना हो तो मिन लगाएंगे. ठीक है, मिन है ये. फिर मिनाने की जबर दी. अंत मिनल फिलिपीन, आर जो फ्रॉम फिलिपीन, आप क्या जवाब देंगी? ला. अना नो आई एम फ्रॉम हिंदी मिनल हिंदी. इनको लिख के बार बार पढ़ना है. अना मिनल हिंदी बच्चों से पढ़ाना है. अच्छी राइटिंग में लिखें ताकि बच्चे पढ़ सकें. ला अना मिनल हिंदी, नो आई एम फ्रॉम इंडिया. मन मिनस्सीनी, हु इज फ्रॉम चाइना. अब इधर नाम लिखना है. कौन था जो चाइना से था? हामिदुन, हामिदुन मिनस्सीनी. हामिद इज फ्रॉम चाइना. चीन चाइना, इंग्लिश में तो चाइना ही बोलेंगे ना. मिनस्सीनी, इसके नीचे जेर आएगी. मिनल हिंदी, क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन लगा है, सबके नीचे कसरा आएगा. अच्छा, मिन ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ से है? हामिदुन, यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने गलत लिखा है. चाइना से कौन था? यासिर था? कौन था? मोहम्मद था. हामिद तो नहीं था. ये देखो यहाँ पे हुआ मिनल हिंदी. अच्छा, अब्बास था ना? नहीं, हिंदी एक और. चाइना से अम्मार था. अम्मारू मिनस्सीनी, यहाँ पे अम्मार का नाम आएगा. ठीक है, जी. अम्मारू मिनस्सीनी. तो इसको चेंज करना है. और मिन ऐना हामिदुन, फ्रॉम वेयर इज हामिद. हामिदुन फ्रॉम मिनल मिनस्सीनी. नहीं, वो तो अमार था ना. ये कौन सा था? मिनल हिंदी. हिंदी मिनल हिंदी. हिंदी. ठीक है. अच्छा, ऐना ज़हबा अब्बासुन. ऐना अब्बासुन, ऐना ज़हबा अब्बासुन. Where did Abbas go? गो, तो ज़हबा अब्बा लिखते हैं आप. ज़हबा अब्बासुन, या सिर्फ ज़हबा भी लिख सकती हैं. उसके अंदर ज़हबा का मतलब होता है ही वेंट. ठीक है, ज़हबा का मीनिंग क्या होता है? ही वेंट. तो अब्बास लिखने की जरूरत नहीं है. आगे क्या लगाऊं? ज़हबा टू द इलल मुदीरी. ज़हबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द मुदीर. आपको आंसर बनाना हो तो पहले इंग्लिश में बना लें, फिर उसको ट्रांसलेट कर लें. जी. ज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी. अली मुदीर के पास गया था. ला वो नहीं गया था. वो कहाँ गया था? अली. ज़हबा इलल, ज़हबा ही वेंट, किधर गया? इलल मिरहादी. अभी मैं आपको ज्यादा लेसन नहीं दे रही क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं. तो इतना लेसन है अभी, फिर इसके बाद हम बाद में करेंगे. वैसे ये तो बहुत ही आसान है, इसको कर लें साथ ही. इसको पढ़े मरियम आप. ठीक है. al-ghurfatu min al-ghurfati min al-hammami
المرحد مرحدو بولیں گے نا تو آپ کو برا لگے گا خود ہی، مرحدو مرحدو، ٹھیک ہے نا، وہ زبان سے ہی نہیں نکلتا، پھر برا لگتا ہے. الل إلى المرحد مرحادی اليابان نو في الفلبینو الفلبين فلپین ہے نا، دا فلپین. من من الهند ہم، إلى الصين سین سین صيني چین إلى الى الصين ہاں جب بھی یہ پریپوزیشن آئے گا پھر آپ پیش پڑھیں گے تو برا لگے گا. من الحمامو، من الحمامو نہیں ہوتا، الل مرحادو نہیں ہوتا، مرحادی ہوتا ہے، زیر آتا ہے. اچھا ابھی پتہ نہیں اس کتنا ریسن، ہاں بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو پڑھ لیں یا صرف ریڈنگ کرنی ہے؟ اس کو کرنی ریڈنگ. اقرا وقت تو مریم جلدی جلدی پڑھ لیں. من أين فاطمة هي من الهند خرج المدرس خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير مدیری ذهبت تخرج تاجر ذهب التاجر ذهب التاجر إلى الدكان دکان. آگے کیا ہے؟ خرج حميد من الغرفة وذهب إلى الحمام. حامد left from the room. من کا مطلب from ہوتا ہے نا، خرجہ کا مطلب he left. حامد left، ٹھیک ہے نا، حامد left from the room وذهب and he went to the bathroom. آگے کیا ہے؟ من خرج من الفصل، من خرج من الفصل who left from the class، ہے نا. خرجہ کے بعد ساتھ کیا آ رہا ہے؟ من آ رہا ہے. from the class. اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ذہبہ کے ساتھ الا آ رہا ہے. went to، went کے ساتھ من نہیں آتا، went کے ساتھ to آتا ہے، تو الا کا مطلب to ہے. جہاں بھی ذہب آ رہا ہے وہاں پہ الا آ رہا ہے، جہاں پہ خرج آ رہا ہے وہاں پہ من آ رہا ہے. یہاں بھی ذہب آیا ہے، الا آیا ہے، تو اس کو اچھا آگے پڑھیے. آگے بھی اسی طرح سے ہے، پڑھیے. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. سوقی اس کا میننگ کر لیں. The student left from the school from the school and went to the market. آگے چلیں. خدیجة من الصين وخالد من اليابان. میننگ کریں. جاپان ہے، یہ سین ہے، وہ جاپان ہے. Khadija is from China and Khalid is from Japan. اچھا یہ 4 ورڈ ابھی ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کے میننگ الگ الگ ہیں. من کا میننگ فرام ہے، الا کا ٹو ہے، فی کا ان ہے، الا کا آن ہے. یہ میننگ بھی لکھے ہوئے ادھر، ٹھیک ہے. من کا میننگ
इंग्लिश में इधर से लिखते हैं ना, और फिर जी, इला का right. फी का इन है Left to और right. अला का अब इनको लगाएं जरा यहाँ पर। अल किताबू क्या आएगा? मिन आएगा, इला आएगा, फी आएगा, अला आएगा, क्या आएगा? अल किताबु अलल अलल मक्तब। अत्तालिबू अत्तालिबु फिल फसली। गुड, वेरी गुड। ज़हबा हामिदुन ज़हबा हामिदुन हामिद इला टू का लिखना है ना, हामिद इला वेंट टू इलल जामियती, इलल जामियती। इला का मतलब College. टू होता है ना। खरजल हाँ। मुदीरु टू खरज मुदीरु खरज मुदीरु मदरसत फ्रॉम from द मदरसे, जी, मिनल मदरसी, मिनल मदरसा। ठीक है, आगे ज़हबा ज़हबा मुहम्मदुन, ज़हबा मुहम्मदुन मोहम्मद वेंट टू टू आना यहाँ पे, हाँ, इला सीनी चीन, चाइना टू चाइना फ्रॉम मिनल मिनल याबानी। जापान, मिनल जापान। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अच्छा जी, अब न्यू वर्ड कौन से पढ़े हैं हमने, वो भी पढ़ लें जल्दी जल्दी। अल मदरसतु अल फसली फसलु, फसली क्यों नहीं है? क्योंकि प्रपोजिशन नहीं है उसके सामने। हाँ, ये मामा को समझाओ। अल हमामु अल मिरहासु मिरहादु अल मतबखु अल गुरफतु अल जामियातु السوخ اليابان जापान, अस्वीनु चाइना, الهند इंडिया इंडिया, الفلبين फिलीपींस, अलमुदिरु, المدير इसका मीनिंग क्या होता है? दिरु का मीनिंग क्या है, भूल गई। प्रिंसिपल। स्कूल का एक टीचर, स्कूल में टीचर होता है ना, वो तो होता है मुदर्रिस, और जो हेड टीचर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड टीचर को हेड मास्टर। हेड टीचर होता है ना स्कूल में, हाँ, उसको मुदीर बोलते हैं। मुदीर, ओके। प्रिंसिपल भी बोलते हैं, हेड टीचर भी बोलते हैं, हेड मास्टर भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल दें। आगे ज़हबा ही वेंट, खरजा, इसके अंदर दो वर्ड है, ही वेंट, ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर नाम लगा देंगे ना तो फिर हम ही नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम हामिदुन वेंट, फिर हम बोलेंगे हामिदुन वेंट, फिर हम ही नहीं बोलेंगे इसके अंदर। जब ये नहीं होगा ना तो फिर हम ही वेंट बोलेंगे, सही है। जब हामिद आ जाएगा तो हामिद वेंट बोलेंगे। खराजा अकेला होगा तो बोलेंगे हुआ लेफ्ट, बट अगर हामिद आगे हामिदुन तो फिर बोलेंगे हामिद लेफ्ट। समझ आई ये बात? इसका मीनिंग होता है ही वेंट, बट हामिद आ जाएगा तो फिर ही का लफ्ज नहीं लगाएंगे, फिर क्या बोलेंगे? हामिद वेंट, ही निकाल देंगे। फिर हामिद आ गया ना तो ही नहीं। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या है? फी का फ्रॉम, अला का ऑन, upon मिन
min from, इला, to, फी, in, इन। आपकी मामा ने In. इसका फ्रॉम बोला था और इसका भी फ्रॉम बोला, जी, दो मन फ्रॉम नहीं मन होते। का मेन का फ्रॉम है, मन जो होता है उसका मीनिंग होता है, मन का मीनिंग क्या होता है? कौन, from हु इज योर रब, Okay. मन रब्बू का। मन रब्बू कब्र का, में सवाल okay, पूछेंगे ना, मन रब्बू का मन रब्बू, फरिश्ते, तो फिर क्या जवाब दोगे? अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। हमारा रब है। तो फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह, इसको भी पढ़ेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये क्या होता है, अलबैतु होता है, लेकिन जब प्रेपोजिशन लग जाता है तो वो फिर बैती हो जाता है, ठीक है। तो बैतुन होता है, जब अलिफ लाम लग जाता है तो अलबैतु हो जाता है। लेकिन अगर बैतुन के पीछे फी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फी बैतिन, बैतिन हो जाएगा। तनवीन है ना, अलिफ लाम नहीं है ना, तो तनवीन आ रही है, तो जब हरफ जर लगेगा पीछे तो फी बैतिन हो जाएगा। अलिफ लाम लगा हुआ है, एक पेश आया तो फिर एक जेर लगाएंगे। जब अलिफ लाम नहीं लगा होगा, तनवीन लगा होगा, तो फिर दो जेर लगाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि हिया होता है, हुआ या होता है, ठीक है। और इनका मीनिंग जो होता है, हुआ का मीनिंग जो होता है ही और इट होता है, और हिया का मीनिंग शी और इट होता है। ऐनल वलदु का मतलब होता है वेयर इज द बॉय, ठीक है। हुआ फिल मस्जिदी, ही इज इन द मॉस्क। ऐनल किताबु, हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। तो हुआ का मीनिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं ही, और यहाँ पर कर रहे हैं इट। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि वो फेमिनिन नाउन है और वो फेमिनिन, पास है। कहाँ फेमिनिन? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फेमिनिन नहीं, तो है नहीं, मैं बोली फेमिनिन नाउन। नहीं, फेमिनिन नाउन कुछ नहीं है। ये जो है आपका पर्सन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पर्सन के लिए आपका मीनिंग होगा ही, और किताब के लिए आपका मीनिंग होगा इट। किताब को आप नहीं कह सकते शी इज या ही इज ऑन द टेबल, कह सकते हैं? नो, नो, तो फिर हम इट कहेंगे, ठीक है। जी, हुआ, यहाँ पे भी हुआ है, ये दोनों मैस्कुलिन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये वलद भी मैस्कुलिन है और ये भी मैस्कुलिन है, किताब भी, ठीक है। बट यहाँ पे हम इट मीनिंग करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये पर्सन है, ह्यूमन है, इसलिए ही लिखेंगे। इसी तरह फीमेल के लिए भी होता है, ऐना आमिना तू ही या फिल बैती। बट ऐना साअतु ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हिया का मीनिंग क्या करेंगे? इट करेंगे, इट इज ऑन द बेड। जब वो पर्सन के लिए हिया यूज होगा तो फिर हम शी मीनिंग करेंगे, शी इज इन द हाउस। इट इज ऑन द इन द हाउस नहीं कह सकते। ऐना आमिना तू इट इज इन द हाउस नहीं कह सकते, शी इज इन द हाउस। बट ऐना साअतु वेयर इज द क्लॉक, इट इज ऑन द वॉच, वेयर इज द वॉच, इट इज ऑन द बेड। तो उसके लिए शी नहीं यूज कर सकते, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें बताया कि मर्दों के नामों पे क्या आते हैं? तनवीन आते हैं, और औरतों के नाम पर एक पेश आता है। और ये हमने नए वर्ड पढ़े, इनकी मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लासरूम, मिरहाद टॉयलेट होता है, ठीक है। मतबख किचन होता है, फी इन होता है, हम्माम बाथरूम होता है, गुरफतुन रूम होता है, ऐना बेर, अला ऑन, फी इन, ठीक है। हो गया सारा लेसन कंप्लीट, पूरा लेसन 4 कंप्लीट हो गया आपका। और यहाँ से लेसन नंबर 5 हमने शुरू करना है। अपने पास डायरी में कहीं लिख लें, कॉपी में। नेक्स्ट क्या है? लेसन नंबर 5 है, जी, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह पिछला लेसन एक दफा रिवाइज करना है, अपनी छोटी बेटी को भी पढ़वाना है, और वो समझ गई होगी अगर वो सो आप नहीं गए। इसका बुक में इसे पढ़ना या आप सेंड करेंगे? तो फिर मैं डायरेक्ट उसको वही दिखाऊंगी, उसको वही प्रैक्टिस जो कराऊंगी। कुछ पढ़ाया वो सब पूरा रिपीट करना है। जी, देखिए तो आप बुक में जब आप गूगल पे जाते हैं ना, जब मैं आपको सर्च करना आता है, कुछ भी सर्च करना और टाइप करते हैं, फिर सर्च कर लेते हैं, जी, जी, है ना। जी, जी,
ہاں میں آپ کے سسٹر شمیم عربک کلاسز بول کے میں کیا تھا، آپ کا آیا تھا 1 to 4 لیسن والا. تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتی ہیں یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتی ہیں؟ یوٹیوب پہ کر رہی تھی. ہاں تو اوپر ٹاپ سرچ میں لکھیں کہ گرامر وتھ سسٹر شمیم ہے نا، عربک گرامر وتھ سسٹر شمیم، تو آ جائے گا. جیسے ہی آپ ڈالیں گی نا، میرا نام تھوڑا سا بھی ڈالیں گی نا، وہ آ جائے گا. اور ایک دفعہ آ آیا گیا، ہاں ایک دفعہ آپ نے ڈال دیا تو بس وہ آ جائے گا. اور اس وہاں پر آپ کا یہ والا لیکچر اب یہ ٹاپ پہ ہوگا. آج کی ڈیٹ یاد کریں، کون سی ڈیٹ ہے اس کی، وہی ڈیٹ ہوگی، اور وہ جو لیسن نمبر 4 آپ نے پڑھا آپ کے لیسن کا نام ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کھول کے دوبارہ سن لیجیے گا. اور اگر آپ اس کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ اس کو سبسکرائب کر دینا، وہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اس کو کلک کریں گی نا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کے سیل فون پہ آ جائے گی. جیسے آپ کا کوئی ای میل آیا ہو تو اس کی آ جاتی ہے نوٹیفیکیشن، کوئی آپ کو کسی اور چیز کا جو بھی آپ نے جن کو سبسکرائب کیا وہ ان کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، ایسے اس کی بھی آ جائے گی. تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس لنک کو کلک کریں گے تو وہ آپ کا وہ آ جائے گا. آپ کی نوٹیفیکیشن فون پہ آتی ہے نا، نوٹیفیکیشن آتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی نوٹیفیکیشن آتی ہے، بس اس نوٹیفیکیشن میں آپ کا آ جائے گا جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گی. ٹھیک ہے، تو بیٹی کو ابھی چھوٹی کو آرام کرنے دو، اور لازم اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، یا تو اس کو دور رکھیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دونوں بیمار ہوتے ہیں پھر. جی تو نیکسٹ ویک اللہ خیر کرے، لیکن بیچ بیچ میں ہو جائیں گی دونوں ٹھیک شاید. تو نیکسٹ کلاس پھر ہم لیں گے انشاءاللہ. رمضان میں ہم کلاسز نہیں کریں گے. جی رمضان میں ایک صرف کلاس کر رہی ہوں، اور وہ میں فرائیڈے کی کر رہی ہوں مارننگ کی. تو وہ آپ کے 10 بجے ہوگی. اگر آپ 10 بجے صرف آپ جوائن کر سکتی ہیں، بچے تو اسکول میں ہوتے ہیں نا. جی میں کر سکتی ہوں، صرف آپ ہی کر سکتی ہیں. بٹ فرائیڈے میرے ارحمہ کلاسز ہوتے ہیں نا. کوئی بات نہیں ہے، پھر رہنے دیں. صحیح ہے، مجھے یاد آ گیا آپ کی کلاس ہوتی ہے، تفصیل چل رہی ہوتی ہے نا. جی چلیں ٹھیک ہے، اوکے، پھر بند کریں، دعا کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ اس کو الویزا کو بھی صحت دے جلدی سے، وہ بھی پڑھ لینا.